الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام، وجعلكم من أمتي ذوي الأرحام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, sehingga kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan juga meninggalkan segala larangannya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi petunjuk jalan kebenaran, kebahagiaan dunia sampai akhirat ilal jannah. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, yang wajib dijalankan, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh dijauhkan, dan senantiasa hal yang mubah dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kita nanti meninggalkan dunia ini membawa bekal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, agar membawa bekal menuju alam akhirat, yaitu fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah oleh kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini, di waktu yang mulia ini, mari sama-sama kita ambil faedah, kita ambil hikmah, pelajaran untuk diri kita sendiri minimal. Dan alhamdulillah kalau kita bisa berbagi kepada orang-orang yang kita cintai, dan daripada orang-orang yang menjadi tanggungan-tanggungan kita, yaitu keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya, wa minal munjiyat ar-raja'u wal khauf, dan dari perkara yang membuat kita selamat dunia sampai akhirat adalah ar-raja' wal khauf. Apa itu ar-raja' wal khauf? Ar-raja adalah perasaan bahwa kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perasaan yang kedua apa? Yaitu al-khauf, perasaan takut.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada dua perasaan di dalam diri kita, maka tidak ada yang namanya penyakit hati. Maka tidak ada yang namanya sombong, riya, ujub. Maka tidak ada yang namanya penyakit-penyakit yang mengikis hati kita. Sebab apa? Sebab hati kita diliputi oleh perasaan ar-raja wal khauf, berharap dan juga takut atau cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ibadah kita enggak banyak. Ibadah kita tidak banyak. Salat kita bisa dihitung, sedekah kita bisa dihitung. Puasa kita apalagi perbuatan baik yang kita kerjakan tidak banyak. Apakah kita tidak berharap amal ibadah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu kalau kita sudah banyak melakukan amal ibadah, apakah pantas kita bersombong? Apakah pantas kita berbangga diri? Belum tentu kalau amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita selamat, tanamkan di dalam hati kita rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, al-khauf. Takutlah. Kalau kita sudah melakukan amal ibadah, takut kepada Allah, cemaslah kepada Allah kalau ibadah kita ini belum sempurna. Kalau ibadah kita ini ada yang rusak, ada yang cacat. Salat kita tidak khusyuk. Puasa kita ada sesuatu yang menjadikan batal. Sedekah kita ada yang disisipi dengan riya, kesombongan. Maka ini yang tidak kita sadari. Yang tidak kita sadari, yang kita sadari adalah kita telah melakukan amal ibadah itu selesai. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui amaliyah kita. Maka dari itu takutlah kalau ibadah kita kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menumbuhkan rasa di dalam diri kita untuk terus melakukan lagi ibadah tersebut. Tidak putus sampai di situ saja. Kalau saja kita melakukan amal yang wajib, maka ditambah dengan amal yang sunnah. Kalau saja kita meninggalkan yang haram, ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Kalau saja yang wajib telah kita jalankan, yang sunnah sudah kita kerjakan, maka yang mubah kita niatkan untuk ibadah. Apakah bisa perkara mubah diniatkan untuk ibadah? Bisa, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti halnya makan. Makan siapa saja boleh. Boleh makan, boleh tidak makan. Tapi kalau kita makan niat untuk ibadah, maka makannya menjadi pahala. Tidur, siapapun boleh tidur, boleh tidak. Namun kalau tidurnya niat untuk ibadah, maka tidurnya menjadi pahala. Semua apapun pekerjaan kita diniatkan untuk ibadah, maka menjadi pahala. Ini akan menambahkan bekal kita menuju alam akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah mensifati hamba-hambanya yang memiliki perasaan ar-raja wal khauf, perasaan berharap dan cemas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu, sesungguhnya mereka adalah yusari'una fil khairat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang bergegas, selalu tepat waktu melakukan kebaikan, selalu tepat waktu melakukan kewajiban. Wa yad'unana ragaban wa rahaban. Lalu setelah mengerjakan semua kebaikan, mereka berdoa dengan berharap dan cemas. Mereka berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala
melanjutkan wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar ibadah kepada kami. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, supaya kita selamat dari dunia menuju akhirat, membawa bekal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita habis ibadah, berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Terimalah segala amal kebaikan kami, dan selalu beri taufik hidayah kepada kami agar selalu menjalankan segala ibadah dan amal baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa izzati la ajma'u li 'abdi khaufaini wala amnaini. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkumpul pada satu hamba dua keamanan dan juga dua ketakutan. Fa in huwa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba tersebut merasa takut di dunia, maka aku akan memberikan keamanan baginya di hari kiamat. Kita ini di dunia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang tidak takut diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil qiyamah, di saat-saat menakutkan, di saat-saat orang cemas dengan amal ibadahnya, maka orang tersebut akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang takut di dunia bahwasanya amal ibadahnya sedikit kurang, maka ia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, di saat orang-orang pada cemas dan takut dengan amal ibadahnya. Lalu wa in aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang merasa aman di dunia, maka Allah akan memberikan rasa takut nanti di yaumil qiyamah. Siapa orang yang sudah merasa cukup dengan amal ibadahnya, ia tidak mau lagi menambahkannya, merasa bahwasanya ia telah banyak melakukan amal ibadah, bahwasanya ia merasa bahwa amal ibadahnya diterima, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kecemasan, rasa takut pada hamba tersebut, sebab ia merasa aman di dunia. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah perkara yang dapat menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat, sebagaimana wasiat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya serta inayahnya, menolong kita untuk melakukan ibadah, menanamkan rasa takut, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan daripada penyakit-penyakit hati, disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, dimudahkan untuk melakukan ibadah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu
على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتبعين للأشرة الكرام، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسجد الصفوف عندما lurus dan rapatkan sholat demi kesempurnaan sholat kita. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله